नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में इतने इतने अजायबात पैदा कर रखे हैं कि जिन्हें देखकर इंसान दंग रह जाता है कि आखिर इन चीज़ों का मकसद क्या है। अगर देखा जाए तो ये तमाम की तमाम चीज़ें मिलकर ही हमारे स्यारा ज़मीन पर ज़िंदगी का वो हुस्न तख्लीक करती हैं जिस पर शायरों ने नज़में और गज़लें लिख रखी हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों में अमेज़न का जंगल भी अजीबोगरीब और पुरसरार जगह है। अमेज़न का जंगल ही शायद वो जगह है जिसको इंसान ने आज तक पूरे तरीके से ना देखा हो। अमेज़न के जंगल से आए रोज़ कोई ना कोई चीज़ सामने आती है जिसे देखकर इंसान दंग रह जाता है। आज हम अमेज़न के ऐसे 10 जानवरों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में शायद आपने कभी ना सुना हो। ये जानवर जंगल के पुरसरार और भयानक रुख का एक महज चेहरा है और ऐसे ना जाने कितने राज अमेज़न के जंगल में दफन हैं जिन पर इंसान शायद पहुंच भी नहीं सकेगा। इन जानवरों के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो पहले नंबर पर इस दुनिया का खौफनाक ज़मीनी जानवर जो अमेज़न में अपनी दहशत रखता है, ये ग्रीन एनाकोंडा है जो सिर्फ़ और सिर्फ अमेज़न के जंगलात में ही पाया जाता है। दुनिया भर में पाए जाने वाले एनाकोंडा महज 12 से 15 फीट तक लंबे होते हैं, मगर अमेज़न के जंगल में मौजूद ये एनाकोंडा किसी बड़े से बड़े जानवर को अपने जिस्म में लपेटकर उसकी हड्डियां तक चूर कर सकता है। इसकी लंबाई 20 फुट तक पहुंच जाती है। इस जानवर के जिस्म में इस कदर ताकत होती है कि जब किसी अपने शिकार को अपने बलों में लपेटकर भींचता है तो इसके जिस्म के हर स्क्वायर इंच पर 4 न्यूटन टन के बराबर फोर्स पड़ती है। इंसान इस जानवर को भी सफ़ा हस्ती से मिटा देने के दरपे है। इस जानवर की खाल मुख्तलिफ मसनूआत में इस्तेमाल की जाती है जिसके बायस इसका शिकार तेज़ी से जारी है। माहिरीन के मुताबिक आने वाले कुछ ही दहाइयों में ये जानवर सफ़ाए हस्ती से ख़त्म हो सकता है। नाजरीन, दूसरे नंबर पर अमेज़न का सबसे ख़तरनाक और खामोश शिकारी ब्लैक कैमन मगरमच्छ है। ब्लैक कैमन मगरमच्छ की वो नस्ल है जो पूरी दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ अमेज़न के जंगलात ही में पाई जाती है। अक्सर औक़ात ब्लैक कैमन और ग्रीन एनाकोंडा के दरमियान जंग की सूरत हाल पैदा हो जाती है। जब ये एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो अक्सर केसेस में ब्लैक कैमन एनाकोंडा का शिकार बन जाता है। ये गहरे स्याह रंग का मगर सांप जैसे स्किल्स रखने वाला एक नहायत ही खूबसूरत जानवर है जिसके जबड़ों की ताकत दुनिया भर के जानवरों में सबसे ज़्यादा है। इस मगरमच्छ की लंबाई बाज़ औक़ात 16.5 फीट तक पहुंच जाती है और ये खुश्की और पानी का नहायत दहशतनाक शिकारी है। अमेज़न की कीमती लकड़ी तेज़ी से जंगल चोरों की जानब से काटी जा रही है जिसके बायस ब्लैक कैमन के छुपने की जगह ख़त्म होती जा रही है, जिसकी वजह से अगले 50 सालों तक ये जानवर भी सफ़ाई हस्ती से मिट सकता है। तीसरे नंबर पर अमेज़न का एक नहायत ही अजीबो गरीब जानवर पानी में रहने वाला ये बिल्ला है जिसे इंग्लिश ज़बान में ऊटर कहते हैं। अमेज़न के जंगलों में पाए जाने वाले इस ज्वाइंट ऊटर की लंबाई 7 फीट तक पहुंच जाती है और ये तकरीबन हर चीज़ खा जाते हैं। ज़मीन के कीड़े मकोड़ों से लेकर पानी में पलने वाली छोटी मछलियां तक को खा जाते हैं। चौथे नंबर पर अमेज़न के जंगलों का बादशाह नहायत ही खूबसूरत और खूनख्वार जैगवार है। जैगवार बिल्लियों की वो नस्ल है जिसे चीतों और शेरों के ख़ानदान में से सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और घात लगाकर शिकार करने वाला एक जालिम शिकारी माना जाता है। अमेज़न के जंगलों में मिलने वाले जैगवार की ख़ास बात उसके जिस्म पर बने हुए वो पैटर्न्स हैं जो अमेरिका और कनाडा में मिलने वाले और बाकी पूरी दुनिया में मिलने वाले जैगवार के जिस्म पर नहीं पाए जाते। यहाँ पर ये मानना भी ज़रूरी है कि जैगवार चीतों, तेंदुओं और शेरों से एक अलग नस्ल है और ये नहायत खूनख्वार शिकारी हैं। आप ये जानकर मज़ीद हैरान होंगे, अमेज़न के जंगलों में मिलने वाला ये जैगवार बाज़ औक़ात ब्लैक कैमन जैसे बड़े जानवरों का शिकार भी कर लेते हैं। हालांकि अमेज़न के जंगलों में पाए जाने वाला ये जैगवार की लंबाई सिर्फ 7 या 8 फीट ही होती है। इसके जबड़ों की ताकत इस कदर शदीद है कि ब्लैक कैमन भी इसके आगे कुछ नहीं कर सकता। अगर वो एक बार इसके शिकंजे में फंस जाए तो वो फड़क फड़क कर ख़त्म हो जाएगा। पाँचवें नंबर पर मिलने वाला ये ज्वाइंट रिवर टर्टल है। ये कछुआ अमेज़न के दरिया समेत दीगर पानी के ज़खायर में मौजूद होता है और नहायत ही भारी भरकम होता है। समंदरों में इतने भारी भरकम कछुए मिलना एक आम सी बात है, लेकिन अमेज़न के दरिया में इतना भारी भरकम और खूबसूरत कछुआ एक अजीबो गरीब चीज़ है।
اس کچھوے کی لمبائی بعض اوقات 3 فٹ سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور یہ دریا میں موجود چھوٹے چھوٹے کینچوؤں سمیت چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو بھی کھا جاتے ہیں۔ اس جانور کے رہنے کا ماحول بھی انسان تیزی سے ختم کر رہا ہے۔ مادہ کچھوا دریا کے آس پاس ریتیلی زمین پر آ کر انڈے دیتی ہے، جنہیں ٹرٹل بیچز بھی کہا جاتا ہے۔ انسانوں کی بے جا مداخلت کی وجہ سے یہ جگہ تیزی سے تباہ و برباد ہو رہی ہے اور یہ جانور بھی ختم ہونے والا ہے۔ چھٹے نمبر پر ایمیزون کے جنگلوں میں پائے جانے والا نہایت ہی عجیب و غریب جانور ٹپر ہے۔ یہ دیکھنے میں کسی گدھے یا زیبرے جیسا لگتا ہے، لیکن اس کے جسم کا رنگ سیاہ ہوتا ہے۔ اس جانور کی عجیب و غریب اور خاص بات اس کی لمبی ناک ہے، جو کسی تھوتنی جیسی لمبی ہے، لیکن یہ مکمل سونڈ بھی نہیں ہوتی۔ اس لمبی تھوتنی نما ناک کی وجہ سے یہ جانور بہت اچھی طرح سونگھ سکتا ہے اور کئی کلومیٹر دور سے چارے اور سبزے کی خوشبو سونگھ لیتا ہے۔ یہ اتنا عجیب و غریب جانور ہے کہ کچھ لوگ تو اس کو دیکھ کر ہی ڈر جاتے ہیں اور اسے بھوت نما جانور کہنے لگ جاتے ہیں۔ ٹپر دیکھنے میں کس حد تک سور سے بھی ملتا ہے، لیکن اس کی تھوتنی سور کی طرح آگے سے بالکل چپٹی نہیں ہوتی۔ 7ویں نمبر پر ایمیزون کے جنگلوں میں پائے جانے والا جوائنٹ آرمڈیلو ہے۔ ویسے تو پوری دنیا میں آرمڈیلو کہیں نہ کہیں مل ہی جاتا ہے، لیکن یہ ایسا جانور ہے جو خطرے کے وقت دم کو لپیٹ کر ایک گیند نما شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کی جلد اتنی سخت ہوتی ہے کہ اس پر گولی بھی اثر نہیں کرتی، تو اس لیے خطرے کے وقت یہ اس طرح گول ہو جائے تو کوئی شکاری بھی اس پر اس وقت حملہ نہیں کرتا۔ ایمیزون کے جنگلوں میں ملنے والی اس آرمڈیلو کی لمبائی بھی بعض اوقات 5 فٹ تک چلی جاتی ہے اور اس کا وزن 60 کلو تک پایا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ دیمک کھانے والا جانور ہے، اس کے علاوہ دیگر کیڑے مکوڑے بھی کھا جاتا ہے۔ 8ویں نمبر پر ایک نہایت ہی عجیب و غریب جانور ہے۔ اس جانور کی بے حد لمبی تھوتنی زمین میں موجود کیڑے مکوڑوں اور دیگر جانوروں کی بلوں سے کیڑوں کو کرید کرید کر کھانے میں مدد ملتی ہے۔ اس جانور کا نام جوائنٹ آنٹ ایٹر ہے، یعنی چونٹیاں کھانے والا بڑا یہ جانور ویسے تو پوری دنیا میں ملتا ہے، لیکن ایمیزون کے جنگلوں میں اس کی شان کچھ اور ہے۔ اس کا جسم پورے بڑے بڑے بالوں سے ڈھکا ہوتا ہے اور اس کی لمبی سی تھوتنی آگے کی طرف نکلی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ جانور نہایت ہی عجیب و غریب لگتا ہے، جیسے یہ کسی اور سیارے سے زمین پر آیا ہو۔ ناظرین، 9ویں نمبر پر ایمیزون کے جنگلوں کا شہنشاہ اور اقبال کے شاہینوں کی نسل میں سے ایک پرندہ موجود ہے، جسے ایمیزون کا ریپٹر بھی کہا جاتا ہے۔ اس پرندے کا نام ہارپی ایگل ہے اور یہ پرندہ انتہائی خونخوار اور زبردست شکاری ہے جو اونچی جگہوں پر اپنا بسیرا کرتا ہے۔ ہارپی ایگل کے پروں کی لمبائی 7 فٹ سے زیادہ ہوتی ہے اور یہ اس قدر خونخوار ہیں کہ یہ درختوں پر رہنے والے بندروں اور بڑے جانوروں، یہاں تک کہ ہرن جیسے جانوروں کا شکار بھی کر لیتا ہے۔ جب ہارپی ایگل ایمیزون کے جنگلوں کے اوپر محو پرواز ہوتا ہے تو بڑے بڑے جانور کونوں میں چھپ جاتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، آخری نمبر میں ملنے والی ایمیزون کے جنگلوں میں نہایت خوبصورت لیکن خونخوار مچھلی ہے، جسے جوائنٹ کینٹ فش کہا جاتا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ دنیا بھر کے دریاؤں میں پائی جانے والی مچھلیوں کا قد اس حد تک بڑا نہیں ہوتا، لیکن ایمیزون کے دریاؤں میں موجود اس مچھلی کا قد یا لمبائی 9 فٹ سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا قد کس حد تک بڑا ہو سکتا ہے۔ یہ چھوٹی مچھلیوں کا شکار کرتی ہے اور یوں چھوٹی مچھلیوں کی آبادی ایک حد سے بڑھنے نہیں دیتی۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔